पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, 11 साला मासूम समरीन का मामला लेके जो कि SHO साहब को फ़ोन पे हम रब्ता करते हैं और SHO साहब बुला लेते हैं, आ जाएँ FIR काटते हैं। यहाँ हम आ जाते हैं, उसकी समरीन बच्ची जो खो गई हैं, जो अगवा हुई हैं, बकौल इनके की फ़ैमिली ने 3 नाम दिए हैं। वो 3 अगवाकारों को क्या है गिरफ़्तार करके दिया था इसी थाने में, मगर थाना SHO साहब वो कहते हैं जी बच्ची जो है वो माँ के पास है, जो कि तलाक याफ्ता माँ है, जिन्होंने बच्ची को छोड़ छाड़ कर चली गई। अब 11 साल की उम्र में बच्ची जब आती हैं, पालती ये दादी हैं और ये चाचा पालते हैं, और 11 साल के बाद बच्ची जो है वो माँ के पास चली जाती है बकौल SHO साहब के। SHO साहब ने इतना भी गवारा नहीं किया है कि फैमिली को आके बता दें कि तुम्हारी बच्ची महफूज हाथों में है। मेरे सामने SHO साहब कह रहे हैं जी बच्ची जो है वो फलाह माँ के पास है, तो माँ के पास थी, आपका फ़र्ज़ बनता था आप इन्हें बुलाते, आप इनके घर पे नहीं जाते क्योंकि आप SHO साहब हैं, आप घर पे नहीं जाते हैं, ये गरीब घराना है, आप इन्हें बुला के कम से कम ये मुतल्ला करते हैं इनको कि बच्ची इज़ इन सेफ हैंड्स, बच्ची जो है वो महफूज हाथों में है, माँ के पास है। इनका कहना ये है कि बच्ची माँ के पास है कि भी नहीं है, क्योंकि उसमें से जो लोग लेके गए हैं वो लोग नॉमिनेटेड हैं इनकी उसमें दरख्वास्त में। और ये तमाम तर सूरत हाल हमने खुशनूद साहब के सामने रखा। खुशनूद साहब अपना तजर्बा बताते हैं जी मेरा 32-35 साल तजर्बा है और आप लोग जो है कोई अच्छा काम लेकर आओ। कौन सा अच्छा है, हमने कौन सा गुनाह किया है, ये हमारे आला हुकाम पर छोड़ता हूँ इस बात को। क्या इनकी दाद रसी करना कोई हमने नाजायज़ काम किया, कहता है कोई जायज़ काम आप लेकर आएँ, क्या इनकी दाद रसी करना क्या कोई नाजायज़ है? तो प्लीज़ ज़रा हमें भी बता दें ताकि हम समझ जाएं और इस तरह की दादरसी से हम बाज आ जाएं, मगर हम बाज नहीं आएंगे। परवरदिगार की खुशनूदी के लिए हम ये काम करते हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज रहे हैं, 9 बजे से हम इनके साथ बैठे हुए हैं और ये हल निकाल रहे हैं, तकरीबन 2 बजने वाले हैं और इस वक्त हम दरवाज़े के बाहर हैं। खुशनूद साहब ने तल्ख कलामी की हमारे साथ, जो कि एक अफसोसनाक बात होती है, मुतासरा फैमिली उस पे खुशनूद साहब इस तरह का रवैया मेरे सामने इख्तियार कर रहे हैं, शट अप कॉल दे रहे हैं इनको, तो वो रवैया बिल्कुल एक SHO को कम से कम ज़ेब नहीं देता है। आइए अब मेरे साथ फैमिली के जो मुतासरीन हैं, जिसमें चाचा हैं और उनकी दादी है जिन्होंने पाला छोटे छोटे से समरीन को, और उनके साथ उनके अजीज़ भी हैं। नाम क्या भाई आपका? नूर मोहम्मद। बताओ नूर मोहम्मद क्या हुआ, तो करीब आ जाए सर। जी, पहले बात ये है कि ये नूर नबी और इनके दादी जो ना पहले कंप्लेंट लेकर आए थे यहाँ पर, तो इनको दरख्वास्त भी कबूल नहीं किया। जिस तरह भी इन्होंने बात करी है, पहले भी इनको जो है ना धक्के मार दिए कि खुद ही तलाश करो, माँ के ऊपर केस नहीं है। ये खुद माँ के पास बात जो कर रही है, खुद अभी पता चला माँ के पास है। हाँ। जो एक चीज़ हमें पता ही नहीं, हमें ये तो पता इससे पहले पता था कि बच्ची माँ के पास है? नहीं, ये चीज़ हमें नहीं पता था, पहले ये नहीं पता था, हम तो ढूंढ रहे थे। हमें ये पता 3 अफराद थे जो बाइक में उठा के लड़की को लेकर गए। नाम बताए उनके? एक के नाम अजीज है और एक बशीर है और एक इलियास है। अच्छा, ये आप लोगों ने इनके हवाले किए थे? पुलिस के हवाले किया था? पुलिस के हवाले किए थे। इन लोगों ने रात भर जाग के जो ना घरों का पता किया, ढूंढ के जो ना उनके हवाले किए थे, और पुलिस ने उठा के भी लेकर आए, तो सुबह इनको छोड़ दिया गया है। हाँ। और मजीद जब इन्होंने फरियाद की है तो इनको दुत्कारा गया है, यहाँ से टुकराया गया है और इनको कहा कि जाओ अभी यहाँ पर काम नहीं है, वो तुम्हारा कोई सुनेगा नहीं आप। अच्छा जी। अच्छा, अब ये बताइए, अब ये आज बता रहे हैं कि बच्ची माँ के पास है? जी, ये मैं अभी SHO के मुंह से सुन रहा हूँ कि बच्ची माँ के पास है, लेकिन अगर बच्ची माँ के पास है तो ये इनको कंफर्म करके बताए कि बच्ची माँ के पास है। और कितने दिन हुए? 4था दिन हो रहा है ना? आज 4था दिन है। हाँ, 4था दिन है। इनको कंफर्म करके बताया कि बच्ची माँ के पास है। अगर कल को खुदा नास्ता कुछ हो जाता है तो सबको तो ये पता, पाला इन्होंने 10-11 साल से इनकी पाला है, तो यही आगे कल को बोलेंगे कि पुलिस की कंप्लेंट क्यों नहीं की, इतलानामा क्यों नहीं दिया, यही खुद आगे बताएंगे और इन्हीं से तफ्तीश करेंगे। आज जब ये इनको कार्रवाई के लिए बताया जा रहा है, इनको सुनने वाला कोई नहीं। ये बताइए SHO साहब का रवैया कैसा था? SHO साहब अभी हम देख के आ रहे हैं कि हम भी बैठे हुए थे, और SHO साहब ने जो बदतमीजी और रिवाया इस्तेमाल किया है, ये तो हमने पहली बार देखा कि एक SHO एक जिम्मेदार थाने का तो इस तरह का रवैया इस्तेमाल करा, और इनको कह रहे हैं ये नाजायज काम है। मुझे कह रहा है। हाँ, आपको फिदा पाकिस्तानी इनको मीडिया के सामने ये खुद कह रहा है कि ये नाजायज काम है। तो अगर एक जिम्मेदार बंदे को इस तरह कर से, तो इनके साथ किस तरह रवैया इस्तेमाल किया है?
یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ عام بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. کیا لگتا ہے ان فیملی نے جو کہا ہے کہ انہوں نے بھاری رقم دے کے ان کو چھوڑا ہے بقول مجرمان کے, وہ حق کو سچ پہ مبنی ہو رہے ہیں یہاں پر؟ یہ بات ہے کہ اگر یہ بات جو بندے چھوٹ گئے تھے, جنہوں نے باہر ان کو بولا گیا ہے کہ ہم نے تو پیسے دے کے چھوٹ گئے, تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے, کوئی قانون تمہارا نہیں سنے گا, یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے بھائی. یہ حقیقت ہے کہ ان کو پیسے دیا گیا ہے, جب یہ اس طرح کا رویہ استعمال کر رہے ہیں. ورنہ اگر یہ چاہے خود چاہ کے ان کے ماں کے پاس ہے کس کے پاس ہے یہ کنفرم کر کے ان بیچارے غریب کو بتایا جائے, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ ناجائز ہے, ہم کیسے کریں. ماں کے پاس, یہ خود بتا رہے ہیں ماں کے پاس ہے, کیسے ماں کے پاس ہے, کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے کون ذمہ دار ہے. پالا تو ان لوگوں نے, اس کا صاف مطلب کہ ماں یہ بچی سوچو ملے ہوئے پیسے, انہوں نے پیسے کھائے ہیں جو اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور ان لوگوں سے اس طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ صاف ظاہر ہے جو لوگ بچے لے کے گئے وہ ان سے مل کے گئے, ان کو پیسے دے کر گئے جو اس طرح کے, تاکہ یہ آئے تو ان کو کس طرح ان کو نپٹا جائے اس معاملے سے. ہاں جی ناظرین, یہ تمام تر صورتحال دیکھیں لواحقین اس وقت افسردہ ہے ایس ایچ او صاحب کے رویے سے, جو کہ ایس ایچ او صاحب کو اس طرح کا رویہ سائلین کے ساتھ کم از کم جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ان کا رویہ جو کہ بالکل روڈلی پیش آئے. مجھے کہتے ہیں جی کوئی جائز کام لے کر آ جائیں. کیا میں اے آئی جی صاحب اور ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, کیا ان کی داد رسی کر کے میں نے کوئی ناجائز کام کیا ہے؟ پلیز مجھے ذرا بتا دیں. یہ خشنود صاحب صرف اور صرف ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہے, خشنود صاحب کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے. خشنود صاحب جب بھی ہم یہاں روداد لے کے کسی کی داد رسی کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا تجربہ جتاتے ہیں. جی میں 32 سال کا ہو گیا ہوں, 32 سال سے میں ایس ایچ او ڈفرینٹ تھانوں میں ہوں, میرا تجربہ یہ نہیں مانتا ہے. تو آپ کا تجربہ اگر کسی کی بچی کو بازیاب کرانے میں کام آتا, ہم سلیوٹ پیش کرتے. جہاں اچھا کام ہوتا ہے وہاں ہم برملا اس کو اظہار کرتے ہیں اس کام کا, اور ان کو ہار پہناتے پھولوں کے, اور ان کو خراج تحسین اور اپنی دعاؤں میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں جو افسران اچھا کام کرتے ہیں, جو سندھ پولیس کے جوان اچھا کام کرتے ہیں. مگر خشنود صاحب کے اس رویے سے مجھے خود افسوس ہوا. میں یہ مقدمہ, یہ کیس ان پر چھوڑتا ہوں مقام بالا پر کہ وہ فیصلہ کریں. خدا را اللہ کرے وہ بچی محفوظ ہاتھوں میں ہو, خدا کرے. بقول ایس ایچ او صاحب کے 4 دن بعد ایس ایچ او صاحب ہم یہاں پہنچے ہیں. ہم نے ان کو فون پہ رابطہ کیا کہ یہ معاملہ ہے. وہاں کہتا ہے کہ میں ایف آئی آر کاٹ رہا ہوں, آ جائیں آپ. یہاں ہم تقریباً آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے بعد آتے ہیں, اور اس کے بعد ایس ایچ او صاحب کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں میں آپ کی جب سنوں گا جب آپ کوئی جائز کام لے کر آ جائیں گے. یہ ناجائز کام لے کر آئے ہیں آپ. تو یہ اس طرح کا رویہ رہا ایس ایچ او صاحب کا تھرو آؤٹ, جو کہ قابل افسوس, قابل مذمت رہا. اور ان کو انصاف چاہیے. وہ جو بچی ہیں, خدا را کسی اور ایس ایچ او صاحب سے اور کسی تھانے سے بچی کو بازیاب کروایا جائے, کیونکہ بچی جو ہے اگر ماں کے ہاتھوں میں ہے تو بھی کیا ہے, ماں کو ان کے کی وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے, انہوں نے شادی کر لی ہے. ان چیزوں اس پہ کیا ہے, اس پہ بھروسہ جب کیا جائے گا جب اس فیملی کو پتہ چلے کہ وہ بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس روداد کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں, اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف کراچی. تھینک یو.